Sari kakak mapulong, pingan, ngai ho, ci kulas kako, nani kalingko ay i cingaruan, o mamikirit kako anini, ta dari pahak ko falotso miham-ham i titaanan mineneng tonini ay yaraho hananay kamok, o haharatengen nomita anini hao pakaniay likisi no kyokai. Masamaan ko sa tapangan no orip itini masapang sahay. Anini sa ito ko mamariyas ita o yensu bingko kyokai. Misulat ay singka ko malafokshi ko malafokshi ay. Ira ko mi halaka ay misanga to aasipan at susas. Usampika ira ko mihalakay misanga to cheating. Ira ko mi faritsay to sual palanupang sa asoret. Anini matakos ko matanengay voksi tatulo. Tengilaw numita ko pipa ini nangra. Ano taira kita kasanya roh no yencumin hau Cai kaca ira manengneng itako geojika no kyokai. Ita akai anyaroh Tulu-tulu ko nipati dengan kyokai manengneng. O nikatengilan tu soal hau Siwa polo pasento no finolan no yencumin. Misumul sang rato kyo kai pasok lento fukuing ni Yes Kristo. Pakai ni saopo no kyo kai malo sakarikets atau sakat-sakat no orep no yensumin. Na misumul Taiwan ko fukuing no kawas hau mato tusa to lian ko mihsaan. Upang sah afinasalan kalingko atau posong o sa aluma nay afinasalan no yensumin maka ala tutusa pulo no mang no tamlaw milayap to sang rato fukuing ni Yes Kristo hau solinay masumal ko pinanga nangra atau harateng nangra Uro masato hau ilalomah no kyokai irato ko sampika atau seisyo nangra. Mafana sangra miasip to soret no pangsa. Tata o kakahmakan konini pinangan. Hai sarikaka mahra kita minanang tonini eka. Misyokai hokakoto tani ay alafang ita anini. Sa ayaway hau o matanengay foksi namita chi sing olam. Ari sing olam pa ini hokiso. Ay ho, sarikaka mapulong ayaway no telefe atau mamisusa chikolas si Isak at si Rohay kapota pa ini anini arambeas. Nanda ilipahak kita amit tenggir to pa ini noniam. Hai aray, sakatusa. O namala tsuwa ya ito, o mala xiaozanga ito, o namala foksi ito, hao chi Isak afoksi. Ay nga ho, si Isak afo kako na pataan ko niya roh naman ko, malipahak ako ini pari-parian, aray temuak kita. Hai aray, usa katulong hao away itini kaayaw, pakat salay san ko nira hao bipabising itini kitanan, unan itina ikaling ko itini miyamay kyokai, Ci rohai aamhan fuksi cingra. Ay, disayin ako alumanay. Nga ay ho, baki bayi ina ama ci rohai kungangan umaku. Itini ay iniamay kako ami bukay. Uci kasuan awawa kako. Nanay mapalamer kita itini miraf-rafay alibong arumi adan. Kira ko tanagtekay at tirang lumita mapulong. Hai aray. Tadami aray kita to
nika taini nang ra tatulo amikapotoni ayaraho hananay kamok. Unini kamok tsitsay fulas kinato sa pasatak. Ma takos ko matanangay tamtaw no kalo finatsatan paini to masamama na altamak ato lekakawa no niaro no iensumin. Nanay ulahan ita lalo kanamita aminanang kunini ayalaho hananaya kamok. Nalahayaw kita ami tengil to pipaini no tatulo ay alafang hawi. Pani ayaw hanako o singko hananay hawi. O paitemak no tam-tam-taw pasoklin. Ano maanto ko pagkairaan iso hawi. O malasatay makmin o palafang salay to orip ato palafang salay to haratang numita o tamtaw. Saka anini palahayaw hanako militsay ji Isak afo singsian. Ayaw na misumot ko matayalay patnakay iniaroh no mitang upang sah afinasatan hawi. Away hau ko milalangay to no tuas ita masamaan ko damag nang ra. はい、バカにいてね、ピリツァイの主持人のメンタハウエ。我比哈拉登のマンコ、バカにいてね、歴史のメンタマサパンサハイ。パピナピナコピパスワのマンコ、サカツサイ。サリナイト、おいつのフォコイン、いてね、カパカアンアタマクのカワシいてね、とさぽろアシチ、ハナナイ、にパガンガン、いてね、歴史の教会と、みつもこ。Pakistokyo itini Taiwan. Pakani haca itini nanangan minta pakani lekisi. Ya ayaw uripong kumi kuanay itini Taiwan mari ang zangrang. Pakani ini piharateng pikingkyo no papanaay. Pakani itini lekisi no minta masapan sahay ayaw Taiwan upay lang miriang kitaanan. Uruma sato uripong mari ang zangra itini kitaanan. Nikaw rira mahalateng pakani itini pi kingkiu no wafana ai swasa changkha pakani itini harateng no panca pakani tayan ufang sa aringo ai kot nira ira ko milayap changda chit senu kawas no Amerika ma luwis nang ra ko kawas no ripong o pakani pi o ripong ma luwis nang rahatsa ko kami sama no Taiwan saan changra layapan nang ra numeta utoas pakani itini no Kristokyo hananay daku matina ani paswang uruma sato pakani itini urip numeta mahapinang numeta itini singko ikyo kai hananay mikaputay to pares mikaputay to niya rot numeta fokoing uruma sato irahacha ni paswalay pakani itini kyo kanimta ano utin si Kyoto ano pakani itini Kristokyo to yumitsumot ko pakani itini niaro kina kyokan ni papri sangra to kakaanan ni papri sangra to masma nai bi paitset no tireng ko in yang hananay uruma sato pakani itini mapana sangra ni palatam tau ni patireng sangra to picuraran atau pakani itini ida ko ising atau kangkofo so aruman to mitsumara ini kyokai ida ni paswarai ukapakaan atau mag itini to Sapporo asiki hananay ko kyokai Aray, hanako ci isabukshi. Hai solinay. Mabana kita cai ko rahotlay demako pi faris to haratang no tamtaw. Kakahmakan no mako hawi. Namasamaan naw iro ko ngal ko follow so nang ra milayap pasoklin to swal no seisyo. Saka mitengil kako milisay kako ci sing olam foksian. Uno mita upang sa kungko to pakanyay sa tapangan hananay hawi. Pakani ci nakawan at ci saraan. Itini seisyo usat tapang ko
misatapang ko wama akawas misanga to kakarayan ta ira ci Adam atau ci Eva. O marzatai ko nini akakawaw how now iro ko engal ko follow no to as nomita milayap ci Yes Kristoan o paoripay numako asaan sangra. O pakainya itini senghua kusu anadai atau matsulalai tini sesyo pisanga no kawas tunini ahkar atau pakainya pisanga no kawas ci Atam atau ci Evaan atau kata ini ni Yes Kristo tini ahkar hawe awai kuno pancaha mahanai katilis kirame usul so akulas sensi hani tu pakainya ci seraan atau cinakawan hawi anu tirian taku likisi hawi unu pancah akung ko alatak ayaw no tulo patak amehsaan ta masadak kinana kungko saya cikir tas tuno isesyo ay no sesyo hawi o harafi na ito mapalatulas unu mitaw pancah usuar sa asasay sa away say ka latulas saka o pakainya itini ipisanga no kawas tunini ahkar hawi na intini yotaya ta matendak mala sapa ini sapa sibana no yotaya atam tau to pinaulan era sarikaka era ta tangsa to tini ici ka ini ni esama haun Yes Kristo hawi bapa sadaku sampai pak urip tu tam tau sana pa ini sa inian komisulu tai tu tam tau na harim ira ko walu haya pa walu saat to pituur pipasolin to kawasaka pasera ku tam-tam tengeh likat ku falutso sa pakara itu no mita upan sahawi si ku tati hai kirana kungko ni telekan mata asai apa ini tini kita nan to pakara tini sera atau ni nakau nah kungko no mita kinian kirame awai ko suara to pakinai urip no tamsau to sakaira no saka silipahak saka ira ko patusukan na falso iran ko awayay no mita ono pansah saka kakalimalaan to kirame niya na kungko hawi uka kaulahan mita ami hatar tang sa iwawawa saka ko hai aray hanako ko pizza off ni Sim Foxy mitingil hasaka ko ci Isaac Foxyan how uya paoripay mi skoray saya ka araw akawas numita upang ci manataw o marsalay to ya isesyo ay akawas ci Yehova akawas how hai matama kuswa ni kuras asinsi pakani itine piking kyo to pifalis to Yehova wa ma numenta ikakarayanay hanay me falis ni patuyak to basa pansahay sa ngalawan no minta. Ayaw mapanak kita kami sama no minta ni pangangan no ripong kunini kira. Itini harateng naman ko na ayaw. Sa ko malataw ami palis ami patsuya tungangan ukawas ko pipalis. Ano ci malataw hananay uroma aya pinacaran itini seisyo. Ila alatek mahapinang no minta rumaya ila ko pakani itini ayaway bisang ay to kakarayan asra kawas na apoy Paris. Matama ko nini aswa ila ko minangay biking kiway to seisyo. Atek palitan namita itini seisyo cimarataw han namita ni pangangan to kawas han ni empat paswal. Uruma satu ananangan namita itini seisyo itini remak tong talukos sa paunem sefang. Mapaswan ni Paulo sensei itira ila ko zai ka fana ai nomita kawas hananay di sanga ai pakani itini kakarayan atau sera hananay kawas uruma satu dengan nomita pakani itini kongko nomita masa pansahay nawiro milayap halu mangko milayap pai to Kristo ki hanay ila ko makiniay kongko no seras hananay itini senghua kusut nomita ukongko nomita Marezat itini no katalangay katatalakan asesyo chinowa ananay. Harumangko marezat kinakawas minta kina nung Kristo kyo saan ko
ila ko matini ai a pinking kiu isai kurai batama to ano ci malatau hano minta ni paswar pakai ni palo cok nako mga ai to ano pakani itini ano itini dekisi no minta pakai singko no minta fai chen minta ko matini ai aratak mga ai sangka ko mi haratang hai adi hai to ko matingilai namako to pa ini no sei pakai itini voksi nikarira talolong to ko pipasoli no mitai ano pasfasa kita semua hoi malo saka tatih no kyokai san koroma saka terep san koroma voksi hau uruma hau bitengil kakoci lohai voksi an hau itini niaro no pangcah ko hofos iso alatek adihai ko matengilai iso kongko no mato asai to pakani ai kawas hananai ademak na maan ko matengilai iso manina ai iso saka cifalosok kiso misumot singkakuing ta kinafalah kiso to orip mala mamatayar no kawas kyokai pa ini ho kiso are hai napakatengil kaku to kungko aca no ina no mako you iniaro cingra soal sa cinaku kawa-kawasan acaku niaro no mita yo cai ho picumot ko Tokyo atau Tinsukyo sa Cina ako. Sa tadamaan ko itsel aja no kawas sa uruma satu semua Cina aku. Tu dadaya man sa pakamelau cingra tu matia waai aja no kawas saka na adada tu Cina aku. Tak uruma satu midudu Cina aku tu singko aja no kakak ningra pali suma cingra mi pasolin cingra mi pai ni kau rira mi pai satu Cina aku matungala caka rawatsu no paro no luma no niam caka mapatai satu ci ama no mako tahidang hantu no biau Cina aku ataira ibataan kyukai mi sangka tu pilihai no alumanai itia satu matia umat tedalai ku balutso ni ina aku. Saka pacakat hantu ningga itia lihayan ku orip numaku nanai maratarukus wawa numaku cirohai. Nanai malapalusyangai tu ulah nukawas cirohai. Saan ku ina numaku. Saka palisumata cacina aku tu singku ningga tu namahan satu ucuran ni ina aku. Kaku ataira itini miaoli 祈祷院好你三个都少不努力害itira ta na自卑感很深的kaku awawa saka mapatai ku mama upakusya ku rumah umana ca kutatudung lumaku itini kar saan ke baruzo lumaku ikaw rira yutaira kaku miaoli 祈祷院 pakatalif kaku tu tada maanay ulah no kawas ya matazar kya zibeikan numaku matazar kya balutso numaku saka miketun kaku tu balutso taluma mi asyip kaku tu bang calai sudah makantung kaku saka sudah satu kaku tu singkaku ing paturut tu orip numaku hai hati ni hai kakah makan ko kinafalah tamiso to orip irako palalanay fang salay iray ko 5 ina dumisoy ukakah makan ko nini. Hai, matengil mita ko painino tatulay apoksi panahan ho kita. Ayaraho! Ngaho sali kaka cikulas kako o may kreday anini aromias. Padodo kako ami tengil to voksi namidachi sing olam voksian. Ulwat namiso itini ay iniaro. U ar sanay matanangay kiso
to lemak no niaro saka yo mamang hokiso masamaan ko ni kacacaumah no mataylay no kawas i kyokai ato i niaro na masamaan ko ni ka fuhat no falotso iso ta hayda sa kiso misulat itini no kyokayan apisodalan ta kinafanah kiso mala mamataya no kyokai Oda pitangil nama ko itini kisanan. Hai, 主持人，kita finalan mapulong. Itini ini aro ifataan ko kasufot ko atau nika toas nama ko. Nanu mamang hawi maaraw ko matoasay ucingaraw nama ko nanu mamang hawi nupancah ko cingaraw mafukir ko mama ko tu ina ko tu no holam. Saka itini niaro hawi maaraw ko patenakay ko Amerika sengkyo si hawi ni manay sa era saka ko hawi upay ini ay to so no kawas saka mitengil ka ko to pa ini nara to so no kawas to sabi paurip to alingon no tamlaw hawi iran krana kahmakano falutsa nama ko itini niaro sa utaya no patenakay tiri enak ko hawi utstay no pakawana ay to lalan saka tatulong sa tusuan no holam sa san sư者传道节后授业san patenakay saka tusa hawi umi palalanay to falotso hatnela fen hawi ulalan no pancah to pituuran pasolin hawi numukasi saya kafana cerah to nituuran era pangangan satu kawas hawi cimalatau san cimake cimalatau saya kafana sa anu hiningan ko tutlan ripon hawi ni bahuci hanana hawi to as nung bitaw pancah niyan zu xian hano pancah niyo tatoasan ano tirian keranan sudahlan no ripon hawi usaka pito aray-ray na intini ci mariapan saka masa matira sa ukawas ay rahakini sa iraan kerana tangayaan sa saka kawas na mita hawi unsanga ay to nini ahkar sa niya hawi pakasolin ka kutiraan sama-sama tira saka saka pitura ko to patenakay nisulat itini isingga ko hawi niya na pitahailang no kawas mitura takuan tumamatayan no kawas ira ko sa ermaas sumal ko ina ako sing mafang to ako kiso itini haya ikawas haw pisulali to no kawas sa pisuladan saan saka rena kantong na falsa ako pakasolin saka ko saka misulat ka ko to sansiyan saka itini pi asip to sesyo matungal ko fana to pakinay ti iswa no kawas mapalalan ko falso sa tainian tini Amerika iripon Israelo amisulat mitungal to fana to pakinay tini sesyo to pakaray si pipaurip no kawas to tamtaw sa unuma ko aurip hawi say ka pilias to niara tini niaro ini kyokai kotayan mako masabatiray hai aray hanako ci simus patoto hau mitengila kako ci rohai foksian gitio no amis kyokai kiso ayaw no nini amihsaan umaan ko kakalimlaan to tayal no kyokai itini iniaro umaan ko kakalungutan no finalan to kyokai. Pa ini hau kiso are. Hai, kita mapulong mabana kita hau. Na ayaw cholo kyokai yu mahkatay ni itini kita kit no mita hau. Pi paisin pi adah tu tamdaw at pi kyoyako ipasibana tu tsudat ko sa tapangan no hani ami paluas at taya. Pagkanian hani itini upi adah tu adadai atamdaw pi pasibana tu tsuda tu alumanay tu sapi palusyang hani tu suanu kawas. Ikaw rida choro kyokai hananay更新变化的宣教是实况化的宣教。Midudo kita tu ni kapali sumat no anini ay asyakai. Saka anini ay asyakai no mita aluman tu kumato asay.
阿鲁曼都古隔代教养的阿娃娃，这个有伊教开好家姑，那阿要伊拉古有精，安尼呢，那马巴里苏马伊拉都古课后照顾班，萨吉达好，当阿萨安尼呢，乌马安都，有老人日托文件站，都古萨达邦汉努米达，这个马巴里苏马古呀安有啦，阿都他要努教开伊丁尼尼亚罗。Sa madama ku inyaro ay alumanay. Sa kasaan aluman ku daira ay itini i tukay sining numita. Sima haja kumitiputai tuwawa. 有文件站都阿米都有教开有课后照顾班，有青少年团契都过米里布代米关系来都娃娃numita都sining numita. Sa katusa 有kalimlaan ataya no 教开anini upi paluat tu sua nomita no bangsa. Sakasaan i 去年2020年3月 mapahara kuni pi saluf nuniam tu valohai sudah no sesio. Halo 有声圣经好有是在教外有声圣经ama pasadak 去年 saka unini aka palasawat tu caciau no amis saan ku pi satapang nuniam tu valutsok nuniam itin ikiu kai anu pakaian i 团契 pakaian tin lihai pakaian iti 夏令营逐日学你巴西巴那 kami tu swa no pangza itin isining aja nuniam hai arai hanako chi rohai voksi hao patoto hao pakaian ai to itini i Sua numita usuret numita ko pitengil numako i cangdanan o tatulay aboksi ay. Sa ayaway hao mi tengil kako itini ci isak foksian hao. Ira nangangan iso to isak sanay hao o nano i seisyo ay angangan. I ayaw no pisumos ayaw no pisumot no fukuing no kawasi Taiwan hao awa ay ho ko soret no mita upang tsa anini irato ko sampika irato ko seisyo no mita ira iharateng no miso o maan ko sa kahmakanto nini admak no kyokai ay pakani itini masa pansahay pinasatan papanak kita upi roto minta ani pangangan tu wawa mi roto kita tu paki atau fai angangan nangrang ni kau ria pakani itini minta ni pangangan hananay anu mali tumuah minta ko rumah ai sengalawan anu mali tumuah minta ko masama na ya tang ai nolikisi atemak ira ko pisikining minta tu pakani itini ngangan hanu minta saya ka akong numako ungangan nira Jiripon 日本它的名字ungangan nira那有Jiripon hangko pi pangangan nira mali tumah numita ko masapan sahay to tangay akitakit uripong hananay upi sikining no to as kakalimaan kina dikisi pangangan hanira tu Jiripon hananay Uruma satu ida ko ni pangangan na ci pailang hananay. Ay ro ci pailang ko pimangan ni mali tumah ni mita ko saresay pinasaran ko pailang hanamenta. Ci isak hang ko pi pangangan ini takuanan balsato. Atek mali tumah ni mita pakani itini ikiu kai ila ko matini ay pangangan wo fangsalay ngangan han pangangan. Papanak kita ini kiu kai ida ko semin hananay. Rumah satu mafanak kita pakai itini kyokai. Ya, ayo itini kyokai hananay. Dimla kita tu sua no pancah. Palit senemeta pacuya kenemeta misanga kita tu pakai itini no seisio. Ya ayo mafanak kita maarau no mako tu pakai itini people ami falis. Rumah satu ai kurai uroma pin in ami pilih tu sua no pancah. Hara tengah menta pakani itini pilipayan. Ya aya awai ku amis hanan afinasaran. Pakani itini pilipayan no kyo kaito
anor rumah ayah kiokai rumah ayah pituran pakani pilipayan maporong to finalan masa pansahai masa opo ila kutsai a 共同体和pakani itini mapatireng numita kumatinyai a 认同感to no masa pansahai pakani itini kiokai anini atatokian buka kalima an topi paorip ani patireng kita to suan pansah arai hanon ko hai matangi mila ko pa ini ni isa foksi hao mitangi hasa ka ko chiro hai foksian itini ikyo kai no namo itini miyamai hao sanupan sohan no miso ko pisikyo hao masamaan ko haratang no sarikaka anini suaten ko sual rai-raing ko sano namo sangko seifo itini kita no masapang sahay hao pakani itaya no miso itini kyo kai samana no miso ko pilahchi to nini almak to nini atayal pa ini oki so are hai sano pangsahan no maku kupi sekyo no maku itini ikyo kai saka maulah kumato asai jika an ku soal no miso sa takuhanan hao sa mairai ku sali ku mato asai sali kakak nunyam tu nikabana numaku tu soal no pangsah ta uruma satu samakna numaku ami mi do mi lahci ami patsuker tupi cuaten ku soal no mitanu pangsah sa ku sehu ititanan hao ku harateng numaku ku kiu kai hao它有3个优势，教会对于主语复正，我觉得教会有3个优势。好，那达杜鲁爱伊萨嘎之在就是环境，好，萨嘎杜萨是动机，萨嘎杜鲁是工具，好，一定你一 Q 开伊拉古尼尼环境，伊拉古 garas， 伊拉古 mato asai， 伊拉古 kapah， 伊拉古娃娃。我刷努帮扎，我萨比塞 Q， 我刷努帮扎，我萨嘎扎教授有那个环境感呢。Sakatusa 动机，matu ciina aku mabukir tu soal nu kuaping, tak nika mga lai cira amavana tu soal kungku nu sesho nu bangsa lai tudasa minanam cira tu 罗马拼音，所以他为了想要了解圣经的真理，他去学罗马拼音，所以他有那个信仰带给他学拼音的动机，所以教会提供了环境、动机，第3个工具。有圣经，有伊拉古 radio numita 伊拉古信息 numita， 像吴明一牧师2013年出版的阿美族族语的词典，噶摩舞族语的老师阿玛敏，所以我们有非常多的工具。噶咪母亲节办母语圣经朗读比赛，老少比赛。爸爸节呢，讲故事、讲笑话的母语比赛，噶咪。夏令营ini pataran niam ku wawa irutuk ku wai kunini udungas kunini saminanam tu tanzi no mita nu sanu pangsahai saka hanen nu niam ami paluat ku suan nu mita nu masa amisai arai lohai boksi hau ko paini no miso watah kekahmakan ko tayal no miso to pipalwa tu sanu pangsah mi tengil hatsa kako ichi sing olam foksian hao ihayao no pina mihsaan irako pi lungos no kapah no kasaslar no fataan sol sa changra itini pi irisinan alaen ita kuya iaya wai kakawaw no toas ami taong to itu anay saan. Nikao dira ira ko pilalang no kyo kai to matiraay adamag sako nika tengila. Masamaan ko rarikor no radamag mga ay kiso apa ini ho to mga cahaw. Simusi. Hai, susuran atau finalan mapulong tingilay to pa ini namako. Ayaw no pinapina mehsa yo away ako raw no seneng amit tengir to kyokai to pakineta to pi salisin to as hawi tiya ho way ko Kristo kyo hay mama at sa kulmak no niaro to sapi salisin ilisin
nuna ira to ko kyokai hawe mafalet ko pinangan sai kasat ko harateng saka ira ko mahana asmak saka na misumol to ko misaki to kyo hay mafalet to ko pinangan no ilisin ano o kero at say me marikula awi mangkumaan orira iti hawi ira ko pi taong na rato toas niyan o suling hananay haw no toas su sien su ta o para kawasan na ra ko ito anay saka ano tirian ko ray no pansa hawi ano cimalataw to no fataan ci solo alimolo hawi sa ira hawi utang daw zara mapatay sa ira hawi tanaman kung taylan nira pinahawi para kawas anehmak sa itini pipasadak no seneng hawi ira ko pipatsuli narato ni sangaani icho chi nian ya Rios Panen mingko Rios Panen no kyokai no niaro no tomok no daiheu atau kapah tuka ini to nika harafin atsai piki hatia ko no choro a sarikaka to pisarisin ta to ilisin hawe uri mala to sakala tsai na falta saka utangis no finaulan hawe mamana miki hatia ko choro runur silai sanchikala tsai ko falta a malatsai a misalnya roh san saka iraan kerana falta no kapah nika tataang ko suan no kapah to sapi sarisin to as hawe mitengil ko boksin o choro hawe seka olah ira ko diketunan hati lain citu pisarisin kita hau to asan sai nur panano kas hasa asaan iran keralangatan to dika rau itini icio aling ipanen masa matira sa numako api hening hawe dia na lemak hawe si ko tataangai ano mitsala ko kyokai amit ngel tumahanay aritsay no kapahawi hemeken wah taulong kalau tak nama rimla to no to as at lemak saka ate malaritsay kita halimla taku kalaritsay ansa anay ani kirim to maulalan to sapi timaslaw to nini at lemak hay away kinaraw sa kumako falotso mamaan sa tatihay ko selangawan no pansah to unho ananay tatihay ko ilisin irana pilitsay na rato pitaong to larangatan to dika no kyokai avalotso ay tatieh asaan re itia hawi uvay foksi ko ni sayaway to seneng iran to ko kausian no haya no seneng no vinaulan sakasan hay no pansah lemak hawi sipi kahatia ko vay ni sa aman apa ini to no niya ro at lembak uvana ini sako mamasadak apa ini hekeno tiar me al hawi nuro rena fai afoksi ko masalakay sa iraran to ko ingat no niaro atau seneng tura record hay mga ayho masaswa to nini atlebak na hari hay ko kaliman atlebak no pansa ano itira sa pagkari ipi taong to mataasay ko haya ko sa kararaw atum say kafat sa kalaritay hay limalan kako na hari irako ka limalan sa bagto pagkaray pisaslal to sa kangulo tumato asay manhato kumahanay saka mapatuko hawi sa kang kaisa sa ano rarikor hawi mikilim to sa lay aron at sa kalaritay ta makilim ko sa lay maulalan to rarikor to sa sa no ilisin no niaro sa kumako aray sing mas haw ko paini no miso toranat mak haw Padolo hanako bi tengya ci samksi itini aja kiso itini fatahan hawi masamaan ko miso haratan are painin miso to apuro ai pakani itini ijo chijo nian mikaput to kako to ilisin no fataan mikaput kako to awis no kapa angasa imatini matengya ako ko pakani itini tolo mi hatsa ayaw ila ko matini pirongos no kapah no fataan i haratan naman ko kina palutswa nangra o kakalimaan mangalay sangra pakani itini niaro ufu pancak ako ufata
an kako sanai paloco nangra. Ni kau lira pakai ni itini kasapu ano niaro itini fataan. Aratek madosorahan ini sing boksi lai cai hok kita sama nemeta masungila kina tayar itini fataan. Upakani ulah nangra itini fataan. Pakani itini pirongos nangra nanai. Ira kumatini talolong ngai namako itini sengawan no fataan hananai kina paloco nangra. Uka kalibaan ko ni sangkopin nang namako. Hai arai ko pipa ini nangra tatusa to pakani itini lemak no fataanai saka. O mana ca utamla waya ca kita mangalaf kono alumanai saka ira sa ko cai kacat harateng san kako saka itini kasasodang o ka ini kalali ai ko ngayai ta awai ko maano niaro san ko harateng nomako saka panahan ho kita ayaraho. Sadi kakak mapulong ngai ho ini to hau kita ayala ho mapana kita ina ko tapang no lumah no mita pangcah afinatatan fainayan hau itini selal ko tanusuk no tayar nangra umami kadafu ko fainayan antara lumah no fafahi nika itini pinangan no pangcah hau cai kalcah to no itini kyo kai cai to kalcah anini saka mitingira ka koci rohai voksian itini kyo kai hau o kamakan to ko tatirangan no miso nikau dira masuma to ko pinangan no siangkai anini o fainayan to ko sita tulungai cisakwanai to kalau lemak saka fainayan foksi ko alumanai to anini selalu makno kyokai unini tatingilan ako hau iraai ko mi siwit-tiwit lai hau lemak selalu makno kyokai hau ano ira ko matirai hau masamaan ko numiso harateng samana numiso kopi kaikis matirai lemak 下盖努米达嘛，萨比那努米达两性平权教育sa嘛，巴鲁瓦杜古尼尼思想哈，这个我爱古必须地位一定的纠改上，个古阿鲁曼杜古马拉博西爱阿巴巴希安阿鲁曼杜古马拉乔罗爱，甚至乌马拉黑带爱伊拉杜古巴巴希，伊拉杜古马拉刚果后爱阿巴伊奈yan。所以见怪不怪，都给他都安尼爱嘛含有两性平权，我们不是平等哈，在生物性上我们是不可能平等。sa pagkanian mako isuan ubang zarai judat， 说是一帮zarai judat ipitilu judat sa， 你们个人要照所得的恩赐彼此服侍，是按照恩赐来服侍，然后也在这个民主的环境里面，夫妻可以共同商量，像过去母系社会 sakita hau。 umi sakila zai tu davung ku ina nikau rira umama satu umi wan nai tu taya no niaro umama sa 我觉得这个分工很好 mga ai ku nini分工 saka 我比较没有这个特别要强调说要回到过去的这样母系的体制，是彼此的尊重沟通 ku nga ai saka ko hai arai ha rohai foksi ko pipa ini nomiso patoto hau mi tengila kako ci sing olam foksian hau uchulo no kyokai atau kalas no niaro he irai ko matirai haratang hau kau no mako ko tengilan sanai saka ano ira ko matirai demak hau latag itini tatakai anyaro o kaka ulatan no falosa saka masamaan ko kalalisay nangra o manina ay iso sangka ko mi tengil itini kisanan. Ai pakainya itini no kyokai choro hananai sanglao hanaholam hao. Ta ini aro hao irako kalas irako malatumukai irako mama no kapah ta no niaro hao ro nian o lemak hao milah cie hao
irada kasaselal mahanai. Saka unukyokai atayar nah hadai pasibana tuno sesyo paaripai tuno salo afang atlemak sai itira kupi paetsel sa umala ciula ai hawi anira ko sa upuno niara miki hatia to sa upuno niara ala tak hawi ukalah sa ira saka tanyan itini nukalas asa upu hawi nika ku uciulo nukyokai tenginan ko solako sai kusasaan sa umala tumukai no niara ukalas hawi talakyokai hawi sei ka ngai sara amisa takarau au tala manai ti niara aku tengilan kusolan mako asaan ukasa siroma no pafli no kawas to fanak to fana to taya hawi sei ka saka paitemek hadi melen takuno ikyu kaya mala ciolo no iniaro ai hadi melen kuslemak sakin iniaro no kyu kai hawi sei mehsa 50 rakutusa apilipayan ka rares no lehai ani palatamsau paurip sal afang nuniaro awi tataangai semak hawi sei mehsa kinat sei ku ilisin tataangai atayar nikorira ira ko padat patulung tutela sa tu misa selalai ma pafri sara tu saki niaro saka an saki niaro atayar halimelen no nian asa malakalasai no kapah ma pulong saya kerasat apa fli no kawas saki kyokai saki niaro hawi kasasinguslo ta fatsal ko niaro fatsal ko kyokai arai hanako jisimus pakari korai hau aporo hanako kopetingia itini sisak singsian hau hayo tata ko ilisin tata ko ilisin mita upang cahai upitingi lano finaulan ko sikawasai hananai anini aluman to ko paka solinai itini misa Kristo ay hananai saka ra sikawasai hai o mamalah lau hau itini niarok namita hanap ko ami tengir. Pakanya itini taneng namita masa pansahai. Ira ko uni sikawasai hananai ukakalima an ko pi itini harateng nangra utaneng nangra pakanya itini sera pakanya itini orib masa pansahai anu mapalasawar kinataneng nang rahaw na to pakanya itin ni sangaan no kawas taneng hananay ani satu matengi no mako haluman ko making kiway to misakawasay hananay ano pakanya itin pineneng no mita to kyo kay hananay haw kinapinangan ni ra no sikawasay aratek pakanya mi patiran kita to masa pansahay taneng hananay 原住民知识系统，我是高瓦塞，那奈是马人的面大，我讲格里马安过年的三个国民阿拉登。Hai arai hau tato tani ai alafang hau tata ade hai ko tatengilan atau kakalimlaan altemak nikarira cai kadeng ko jikang nomita arai hanomita sangra tatolo tani ai boksi apa ini pasipana itini kataanan saka hatini hanakoko pipa ini itini titanan anini armial hatini ko pa ko pitengir nomita arayom ayaraho